Yakobus pasal 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. James chapter 1 verse 27. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Mazmur pasal 68 ayat 6. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Psalm 68:6. God setteth the solitary in families. He bringeth out those which are bound with chains, but the rebellious dwell in a dry land. Mazmur pasal 146 ayat 9. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda, ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Psalms 146:9. The Lord preserveth the strangers. He relieveth the fatherless and widow. But the way of the wicked he turneth upside down. Mazmur pasal 10 ayat 14. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Psalms 10:14. Thou hast seen it, for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand. The poor committeth himself unto thee. Thou art the helper of the fatherless. Mazmur pasal 10 ayat 17. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu. Psalms 10:17. Lord, thou hast heard the desire of the humble. Thou wilt prepare their heart. Thou wilt cause thine ear to hear. Mazmur pasal 10 ayat 18. Untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Psalms 10:18. To judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress. Hosea pasal 14 ayat 4. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Hosea chapter 14 verse 4. I will heal their backsliding, I will love them freely, for mine anger is turned away from him. Lukas pasal 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Luke chapter 7 verse 13. And when the Lord saw her, he had compass. Amsal pasal 15 ayat 25. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Proverbs chapter 15 verse 25. The Lord will destroy the house of the proud, but he will establish the border of the widow. Ulangan pasal 10 ayat 17. Sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Deuteronomy chapter 10 verse 17. For the Lord your God is God of gods, and Lord of lords, a great God, a mighty, and a terrible, which regardeth not persons, nor taketh reward.
Ulangan pasal 10 ayat 18 yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Deuteronomy chapter 10 verse 18. He doth execute the judgment of the fatherless and widow, and loveth the stranger, in giving him food and raiment. Ulangan pasal 14 ayat 28. Pada akhir 3 tahun, engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Deuteronomy chapter 14 verse 28. At the end of 3 years thou shalt bring forth all the tithe of thine increase the same year, and shalt lay it up within thy gates. Ulangan pasal 14 ayat 29, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu, akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Deuteronomy chapter 14 verse 29. And the Levite, because he hath no part nor inheritance with thee, and the stranger, and the fatherless, and the widow, which are within thy gates, shall come, and shall eat and be satisfied, that the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hand which thou doest. Ulangan pasal 16 ayat 14. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu, engkau ini dan anak-anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu. Deuteronomy chapter 16 verse 14. And thou shalt rejoice in thy feast, thou, and thy son, and thy daughter, and thy manservant, and thy maidservant, and the Levite, the stranger, and the fatherless, and the widow, that are within thy gates. Ulangan pasal 24 ayat 19. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau mau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu. Deuteronomy chapter 24 verse 19. When thou cuttest down thine harvest in thy field, and hast forgot a sheaf in the field, thou shalt not go again to fetch it. It shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow, that the Lord thy God may bless thee in all the work of thine hands. Ulangan pasal 24 ayat 20. Apabila engkau memetik hasil pohon jaitunmu dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahannya sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Deuteronomy chapter 24 verse 20. When thou beatest thine olive tree, thou shalt not go over the boughs again. It shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow. Ulangan pasal 24 ayat 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda. Deuteronomy chapter 24 verse 21. When thou gatherest the grapes of thy vineyard, thou shalt not glean it afterward. It shall be for the stranger, for the fatherless, and for the widow. Ulangan pasal 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka haruslah engkau memberikannya kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Deuteronomy chapter 26 verse 12. When thou hast made an end of tithing all the tithes of thine increase the 3rd year, which is the year of tithing, and hast given it unto the Levite, the stranger, the fatherless,
and the widow, that they may eat within thy gates, and be filled. Ulangan pasal 26 ayat 13. Dan haruslah engkau berkata di hadapan Tuhan, Allahmu, telah kupindahkan persembahan kudus itu dari rumahku, juga telah kuberikan kepada orang Lewi dan kepada orang asing, anak yatim dan kepada janda, tepat seperti perintah yang telah kau berikan kepadaku. Tidak kulangkahi atau kulupakan sesuatu dari perintahmu itu. Deuteronomy chapter 26 verse 13. Then thou shalt say before the Lord thy God, I have brought away the hallowed things out of mine house, and also have given them unto the Levite, and unto the stranger, to the fatherless, and to the widow, according to all thy commandments which thou hast commanded me. I have not transgressed thy commandments, neither have I forgotten them. Ulangan pasal 27 ayat 19. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Deuteronomy chapter 27 verse 19. Cursed be he that perverteth the judgment of the stranger, fatherless, and widow. And all the people shall say, Amen. Yesaya pasal 1 ayat 15. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarnya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Isaiah chapter 1 verse 15. And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when ye make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Yesaya pasal 1 ayat 16. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Isaiah chapter 1 verse 16. Wash you, make you clean. Put away the evil of your doings from before mine eyes. Cease to do evil. Yesaya pasal 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Isaiah chapter 1 verse 17. Learn to do well. Seek judgment, relieve the oppressed, judge the fatherless, plead for the widow. Zakaria pasal 7 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Zechariah chapter 7 verses 8 to 9. And the word of the Lord came unto Zechariah, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and show mercy and compassions every man to his brother. Zakaria pasal 7 ayat 10. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Zechariah chapter 7 verse 10. And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor. And let none of you imagine evil against his brother in your heart. Ulangan pasal 24 ayat 17. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim, juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Deuteronomy chapter 24 verse 17. Thou shalt not pervert the judgment of the stranger, nor of the fatherless, nor take a widow's raiment to pledge. Keluaran pasal 22 ayat 22. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Exodus chapter 22 verse 22. Ye shall not afflict any widow or fatherless child.
Yeremia pasal 7 ayat 6. Tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri. Jeremiah chapter 7 verse 6. If ye oppress not the stranger, the fatherless, and the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after other gods to your hurt. Yeremia pasal 7 ayat 7. Maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Jeremiah chapter 7 verse 7. Then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers, forever and ever. Yeremia pasal 22 ayat 3. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Jeremiah chapter 22 verse 3. Thus saith the Lord, execute ye judgment and righteousness, and deliver the spoiled out of the hand of the oppressor. And do no wrong, do no violence to the stranger, the fatherless, nor the widow, neither shed innocent blood in this place. Mazmur pasal 23 ayat 10. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Proverbs chapter 23 verse 10. Remove not the old landmark, and enter not into the fields of the fatherless. Yeremia pasal 49 ayat 11. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Jeremiah chapter 49 verse 11. Leave thy fatherless children, I will preserve them alive, and let thy widows trust in me. 1 Timotius pasal 5 ayat 3. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. 1 Timothy chapter 5 verse 3. Honor widows that are widows indeed. 1 Timotius pasal 5 ayat 4. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. 1 Timothy chapter 5 verse 4. But if any widow have children or nephews, let them learn first to show piety at home, and to requite their parents, for that is good and acceptable before God. 1 Timotius pasal 5 ayat 5. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. 1 Timothy chapter 5 verse 5. Now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day. 1 Timotius pasal 5 ayat 16. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. 1 Timothy chapter 5 verse 16. If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged, that it may relieve them that are widows indeed. Ayub pasal 31 ayat 17. Atau memakan makananku seorang diri, sedang anak yatim tidak turut memakannya. Job chapter 31 verse 17. Or have eaten my morsel myself alone, and the fatherless hath not eaten thereof.
Mazmur pasal 82 ayat 3. Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Psalms 82:3. Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk pengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness.